ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସରକାରୀ ଥିଲା ସମୟରେ ବି ଆଉ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲା ସମୟରେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେସି ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରିକିରି। ଏଥର କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଯେହେତୁ ଦଶହରା ଅଛେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅଛେ ସରିଲା ପରେ ଆମର 9 ତାରିଖରୁ আমার পদযাত্রা কার্যক্রম হবা। আজ মুই ধন্যবাদ দেবি ভৈঁসারে সংকল্প আমার কার্যক্রম সরলা পরে আজ আমার পদযাত্রা মধ্যে আজ আরম্ভ হয়েছে যেতে কি আজ পবিত্র দশহরা দিন আজ হাজার হাজার মা মানে আজ নবীন পট্টনাকে ভাল পাওয়া নবীন প্রেমী মানে আজ সমস্ত একত্রিত হয়ে ভৈঁসা গাঁরে গাঁর পরিক্রমা করি যা ডেভেলপমেন্ট কাম গাঁর পঞ্চায়েতর এই অঞ্চল রয়েছিল সেটাকে লোকর পাখে পৌঁছাই করি আজ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି 17 ମାସ ହାରାହାରି ହେଇଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ବି କାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇନି ପାରିଲା ତାଙ୍କର ବିଫଲତାକେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ସଫଳତାକେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାବାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଭୈଁସାଟାନ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି।